प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महिमा हो। परमेश्वर आम को दया कले अनुग्रह करी आज दिन देइछंती। एणु आज आम जीशु ख्रीष्ट कहीं जगत रे आसीथिले से विषय अल्प आलोचना करिबा। आ ईश्वर को वाक्य लिखा जाए आ से पापी मान को उद्धार करने निमंते जगत को आसीथिले। से धार्मिक मानक निमंते आसी नथिले, पापी मान को उद्धार करने निमंते आसीथिले। तेणु करी आज जो माने बोझग्रस्त, दुखग्रस्त, निंदित, ताड़ित, अपमानित और जे माने भयग्रस्त अटंती, और जे माने अनेक प्रकार कष्ट, दुख, क्लेश, बाधा, विघ्न दे यात्रा करुथिले, और जे माने जेल रे जीवन काटुथिले, दासत्व अवस्था काटुथिले, और से मान को उद्धार करने निमंते जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले। यह आम को वाक्य प्रमाण करे। और से कहउछंती लूक लिखित सुसमाचार, लूक लिखित सुसमाचार 5 पर्व तार 32 पद आमे पाठ करिबा। लूक लिखित सुसमाचार तार 5 पर्व 32 पद कौन कहे? लूक 5:32। आठार से कहती, मु धार्मिक लोक मानकु आह्वान करिबा निमंते आसी नाही, किंतु मन परिवर्तन करिबा निमंते पापी मानकु आह्वान करिबा को आसी अछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय प्रभु को लोक माने आज अनेक लोक माने धार्मिक देखांती, निजे निजे को से माने धार्मिक देखांती, किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से पापी मानकु उद्धार करिबा निमंते आसिले। जे माने अनेक प्रकार समस्या दे जाउछंती, जे माने ताड़ित, निंदित, अपमानित, घृणित, एपरी लोक मान को उद्धार करिबा निमंते जीशु ख्रीष्ट जगत को प्रेरित हेले। पापी मानक निमंते सेमान को मुक्ति देवा निमंते, सेमान को सत्य पथ देखाइबा निमंते, से माने जेपरी ईश्वर को जानिबे, सत्य पथ पाइबे, आ एथि निमंते जीशु ख्रीष्ट आ जगत को आसिले। तेणुक से कहते मु जगत को विचार करबा निमंते आसी नाई। परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट को जगत को विचार करबा निमंते पठाई नाहंती, किंतु तांको द्वारा जेपरी जगतर पापी माने बा जगतर लोक माने उद्धार प्राप्त होती, एथि निमंते जीशु ख्रीष्ट को जगत को आसीबा को पड़ला। जदि आमे वाक्य रे देखिबा, आ से पापी मान को निमंते आसिले। पापी मान जेपरी परित्राण पाइबे, पापी मान जेपरी उद्धार पाइबे, पापी मान जेपरी मुक्ति पाइबे, पापी मान जेपरी ईश्वर को जानिबे, शांति पाइबे, अनुग्रह पाइबे, आशीर्वाद पाइबे, कारण जीशु ख्रीष्ट से निजे अनुग्रह अटंती। से कौनसी व्यक्ति को दोषी करबा निमंते आसी नथिले, दंड देवा निमंते आसी नथिले, आ ताको शास्ति देवा निमंते आसी नथिले, किंतु दंडरु शास्तिरु ताको उद्धार करबा निमंते जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले। एणु प्रिय प्रभु को लोक माने आमे वाक्य देखिबा को पड़िबो, वाक्य बुझिबा को पड़िबो, वाक्य जानिबा को पड़िबो। आज अनेक प्रचारक पालक भाई माने और से माने प्रचार करती, तु ए प्रकार जीवन काटुचु और तो पाई जीशु आसी नाहंती। नुह, जीशु ख्रीष्ट से मान को उद्धार करबा निमंते आसिले।
जीशु ख्रीष्ट सेमानक पाए जीवन देवा निमंते आसिले सेमाने जेपरि उद्धार पाइबे सेमाने जेपरि सत्य जानिबे सेमाने जेपरि ईश्वर को विश्वास करिबे आउ एथि निमंते जीशु ख्रीष्ट आसिले आउ से सुसमाचार कहउछन्ति सुसमाचार जो माने सुसमाचार सुनंती सेमानक जीवन बदली जाए जे माने सुसमाचार ईश्वर को सुसमाचार मनुष्य मानक पाए परमेश्वर को योजना मनुष्य मानक जीवन निमंते परमेश्वर को इच्छा योजना प्रभु कौन चाहती परमेश्वर को योजना सेमान को निमंते कौन अटे प्रिय मंडली प्रिय प्रभु को लोक माने आज आम मान को जीवन रे आमे निजे धार्मिक गणित होचु आम निजे धार्मिक बोली कहूचु कारण वाक्य लिखा जाए प्रथम जोहन आ सेठा लिखा जाइछि प्रथम जोहन रे जदि आमे देखिबा प्रथम जोहन एक पर्व तार 8 पद रे कौन लिखा जाए एक पर्व तार 8 पद प्रथम जोहन एक पर्व 8 पद आ सेठा लिखा जाए वन मिनट सॉरी आंभ मानकर पाप नाही एहा जदि कहू ताहेले आपना आपना को प्रवंचना करू पुणी आंभ मानक ठारे सत्यता नाही जे माने निजको धार्मिक बोलाउछंती जे माने निजको आ से माने आमान ठारे पाप नाही अन्य मानक से माने दोषारोप करूछंती आउ से माने भाबुछंती आमे पवित्र सत्य किंतु वाक्य कहे आम मानकर पाप नाही एहा जदि कहू ताहेले आपना आपना को प्रवंचना करू पुणी आम मानक ठारे सत्यता नाही सत्यता आम मानक ठारे नाही 10 पदर मध्य लिखा जाए आम माने पाप करी नाहु एहा जदि कहू हालेलुया कौन लिखा जाए आम माने पाप करी नाहु एहा जदि कहू ताहेले आम माने ताहांकु मिथ्यावादी करू का प्रभु को यीशु को मिथ्यावादी करू पुणी ताहांको वाक्य आंभ ठारे नाही कारण वाक्य कहे रोमियो पुस्तक 3 पर्व 10 पदरे सेठार लिखा जाए रोमियो पुस्तक 3 पर्व 10 पद रोमियो पुस्तक 3:10 आ सेटा 6 लिखा जाए ईश्वर को भय सॉरी रोमियो 3:10 जेपरी लेखा अछि धार्मिक केही नाही ना जणे सुधा नाही धार्मिक केही नाही ना जणे सुधा नाही तेणु करी प्रिय प्रभु को लोक माने आमे धार्मिक बोली गर्व करिबा नाही मु पापी बोली आमे स्वीकार करबा पड़बो मु पापी बोली परमेश्वर को आमे क्षमा मागबार अछि तेणु कर प्रभु सेमान को आओ प्रार्थना करबा निमंते शिक्षा दउछंती जदि माथ्यू आमे 6 पर्व तार 9 पद अनुसार जदि पाठ करबा सेठारे प्रभु शिखाइथिबा प्रार्थना आमान को जीवन रे अछि और से प्रार्थना रे आम देखुछु प्रतिदिन आमे क्षमा देवा पड़बो प्रतिदिन आमान को पाप क्षमा आमे करबा पड़बो स्वीकार करबा पड़बो काई एटा लिखा जाए जदि आमे धार्मिक देखाई हेबा जदि आमे फारुसी साधुकी मानको भली आमे आचरण करिबा छक स्थान रे जदि आमे प्रार्थना करिबा उच्च आवाज रे किंतु आम मान ठारे पवित्रता न थाए सत्यता न थाए प्रभु से विषय को घृणा करते जो माने
आउ सेमाने धार्मिक देखाई हुअंती किंतु सेमाने हृदय रे सेमानकर धार्मिकता गुण न थाए। आउ प्रभु ए विषय को घृणा करते तेणुक एठारे पाउल कहती जेपरी लेखा अच्छी धार्मिक कहीं नाई ना जड़े सुधा ना। दाऊद मध्य से कहते दाऊद मध्य से कहते गीत संगीता 35:3 जदि आम पाठ करवा सेठारे से कहते मु मातार उदर ठारू मु पापी अटे। आउ आमे देखि परिबा 53 वर्ष 5 53 रो 5 पद आमे पाठ करिबा 53 रो 5। हालेलुया हालेलुया। गीत संगीता 53 गीत संगीता अधर्माचरण विषय एठार लिखा जाए। तेणुक आम मान जीवन रे प्रभु को निमंते प्रभु आउ विचार करने आसी नथिले। तू नरक जीवु तू एपरी हेबु एंती हेबो सेंती हेबो समक हेबो ढमक हेबो एरा सब आमे कहबा विषय न। सुसमाचार जीशु ख्रीष्ट आपण मानकु उद्धार करबा पाई आसिछन्ति। जीशु ख्रीष्ट आपण मानकु पापरु मुक्ति देबा पाई आसिछन्ति। जीशु ख्रीष्ट आपण मानकर कष्ट दूर करबा पाई आसिछन्ति। जीशु ख्रीष्ट आपण मानकु सुस्थता देबा निमंते आसिछन्ति। जीशु ख्रीष्ट आपण मानकर दासत्व अवस्थार परिवर्तन करबा निमंते आसिछन्ति। जीशु ख्रीष्ट आपण मानकर दरिद्रता दूर करबा निमंते आसिछन्ति। जीशु ख्रीष्ट आपण मानकु अनंत जीवन देबा निमंते आसिछन्ति। यह आमे कहबा दरकार, यह आमे अन्य मार्ग सुनाइबा दरकार। आउ जीशु ख्रीष्ट आपण को जीवन रे अनंत जीवन आ नुआ जीवन देबे बोली आमे अन्य मान को कहबा दरकार। कारण जीशु ख्रीष्ट सेति पय आसिले जे माने ताको ठारे विश्वास करंती से माने परित्राण पाइबे, उद्धार पाइबे, नुआ जीवन पाइबे, अनंत जीवन पाइबे। बाइबल कहे आम जोहन 3 पर्व आउ आमे देखिबा एठार लेखा जाए जोहन 3 पर्व 16 आउ 17 पदरे। जोहन 3 16 आउ 17 जोहन 3 पर्व 16 एवं 17 पद आम पाठ करिबा। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे केही तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हेबो। जे माने जीशु को विश्वास करंती से माने उद्धार पाइबे। दंड नाही, दंड से मान को जीवन रे नाही। दंड रु से मान मुक्त हेबे, विनष्ट हेबे नाही। से मान को जीवन नष्ट हेबो नाही, विनष्ट हेबो नाही। एणु जीशु ख्रीष्ट आसिले जगत को। लोक मान को जीवन नष्ट होतिला, विनष्ट होतिले, दंड रे से माने थिले, अभाव रे थिले, अनाटन रे थिले, दुख रे थिले, निराश रे थिले, आशा नथिला। और से प्रकार लोक मान को आशा देबा निमंते, आशीर्वाद करिबा निमंते, से मान को आ दंड रु मुक्त करिबा निमंते जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले। और जे माने जीशु को विश्वास करंती से माने दंड रु मुक्त हेबे, विनाश रु मुक्त हेबे। बाइबल कहे, प्रभु को वाक्य कहे, ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले। हालेलुया। से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे केही तांको ठारे विश्वास करे। काठ जीशु को ठारे कौन सी प्रचारक को विश्वास करबा दरकार ना। कौन सी भाववाणी भाववादी मान को विश्वास करबा दरकार ना।
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନେ, ତାର ଅର୍ଥ ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦାନ କଲେ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଜୀବନଦାତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜା ହଉ, ମହାରାଜା ହଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା, ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା, ଯେଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଲେଖାଗଲା, ଯେଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ପାଏ? ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଲେ, ଜଗତ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଆମମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସୁସମାଚାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଆଣିଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବାର ଅଛି, ଉତ୍ସାହ ଆସିବାର ଅଛି, ଉଜାଗର ଆସିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାର ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। ତେଣୁକରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଆଣିଅଛୁ। ଆଜି ମାନେ ଭୟ ବିଷୟ ସେମାନେ କହୁଛୁ, ଏପରି ହେବୁ, ତୁଇ ସେପରି ହେବୁ, ତୁଇ ଅମକ ହେବୁ, ତୁଇ ସମକ ହେବୁ। ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ ବିଷୟ ଚାଲିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ମନ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଲେ, ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ସେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, ଜଗତ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ହଁ, ସେ ଏବେ ଯେବେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋହନ 3:18 ଅନୁସାରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେନ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ କାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଆଉ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଆଉ ବିଚାର ନାହିଁ। नो, ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତା ଠାରେ ଆଉ ବିଚାରିତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଆମେନ୍, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପାଇଁ ଆଉ ଦଣ୍ଡଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଆମେ ବିଚାରିତ ଆଉ ହେବା ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭାବି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଙ୍ଗ ଗାଇଡେନ୍ସ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। What it speaks to you, ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ମେଡିଟେଟ୍ ଇଟ୍। ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କାଠାରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ କହେ, ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହେ। ଯୋହନ 3:18 ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଆମେନ୍, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। he will go to, I don't know, ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବିଚାର କଲେଣି, ତମେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାର ବିଚାର କଲେଣି, ତମେ ବିଚାର କରିବା, ମୁଁ ବିଚାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତା ବିଚାର କଲେଣି, ପ୍ରଭୁ ତାର ବିଚାର କଲେଣି। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ଏଣୁକରି ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେବା ଦରକାର ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ବିଚାରିତ ହେବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ
आगे कि प्रकार थिला ताहा इम्पोर्टेंट नुहे। आपण जीसु को जानिले, जीसु को विश्वास कले, जीसु को ग्रहण कले, जीसु को पाइले, तेणु आपण जीवन रे आउ विचार आसब ना। आपण अनंत जीवन पाइले, आपण को नाम जीवन पुस्तक रे लेखा गल। आपण माने आउ एटा श्योर हेबा आवश्यक अटे। ए कल्पित कहानी नुहे। प्रभु को योजना पापी मान को उद्धार करबा निमंते, समस्त समग्र जगतर पापी मान को उद्धार करबा निमंते जीसु ख्रीष्ट को जगत को से पठाइले, विचार करबा निमंते नुहे। और साधी को और फारूसी माने से माने विचार करुथिले। जीसु ख्रीष्ट विचार करि नाहंती। जीसु ख्रीष्ट से विचार करि नाहंती। से समस्त को और से अनुग्रह करुथिले, दया देखाउथिले। ईश्वर को विषय से मान कहथिले, ईश्वर को ठरे विश्वास करो तमे परित्राण पाइबो। ईश्वर ठारे विश्वास करो तुमर जीवन बदल जीवो। ईश्वर ठारे विश्वास करो तुमे अनुग्रह पाइबो। ईश्वर ठारे विश्वास करो शांति प्राप्त हेबो। ईश्वर ठारे विश्वास करी आपण माने चलो, आपण मानकर जीवन प्रत्येक विषय बदल जीवो। आ ईश्वर ठारे विश्वास करू करू तुमे मो ठारे मध्य विश्वास करो। अनेक कार्य कले, किंतु आज अनेक लोक माने तांको विश्वास करती ना। तेणुक वाक्य लेखा जाए आ जो माने तांको विश्वास करती से माने आ केबे विचारित हेबे ना, सेमान को विचार करा जिवो ना। केते दयालु परमेश्वर, केते दयालु प्रभु। हालेलुया। तेणु मु आपण मान को उत्साह दे। आज आम माने जानिबा दरकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को विचार करबा निमंते आसी नथिले, जगत को दंड देबा निमंते आसी नथिले, जगत को आउ से शास्ति देबा निमंते आसी नथिले, पापी मान को से दंड देबा निमंते, पापी मान को शास्ति देबा निमंते आसी नथिले, किंतु सेमान को उद्धार करबा निमंते आसिले, मुक्ति देबा निमंते आसिले, शांति देबा निमंते आसिले, ईश्वर को राज्य विषय कहबा निमंते आसिले, सुसमाचार। हालेलुया। आनंदजनक सुसमाचार, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण उत्साह, संपूर्ण आशीर्वाद, संपूर्ण जीवन, नुआ जीवन प्राप्त हेबा। पाउल कहती कोरिन्थीय पुस्तक रे जदि आम देखिबा 2 कोरिन्थीय 5:17 लिखा जाए, जो माने ख्रीष्ट को पाय से माने नुआ जीवन पाय, पुराना विषय सब चली जाए। जे ख्रीष्ट को पाइला, जे ख्रीष्ट को पाई जाउछि, ऑटोमेटिक ता जीवन रे आ से नुआ जीवन प्राप्त होछि, पुराना विषय चली जाउछि। तेबे आम कौन विषय कहबा आवश्यक नुहे। जेते बेले जे गोटे व्यक्ति ख्रीष्ट को जानुछि, ख्रीष्ट को प्राप्त होछि, आ ता जीवन रे प्रत्येक पुराना विषय चली जाउछि, आ से नुआ हेबा पय आरंभ होछि से दिन ठार, से समय ठार। हालेलुया। तेणु करी पाउल से अनुभव करुछंती जेते बेले से ख्रीष्ट को प्राप्त हेले, आउ तांको कोनोसी लोक पाखरे जाई करी कोनोसी विषय अनुसंधान करबा पाई पड़ नथिला। से निजे जेते बेले ख्रीष्ट को प्राप्त हेले, आ से निजे परिवर्तन होछन, तांकर जीवन नुआ हे जाउछि। आम मध्य आम मान जीवन रे ख्रीष्ट को प्राप्त होला परे आम मान जीवन नुआ हे गला, नुआ हे जाउछि। हालेलुया। जे माने ख्रीष्ट को पाउथिले से मानकर जीवन नुआ नुआ हे जाउथिला। तेणु प्रिय प्रभु लोक,
समस्ते आमे सबु अन्य को दोषारोप करिबा नाही, अन्य को घृणा करिबा नाही, अन्य को निंदा करिबा नाही। कारण ख्रीष्ट जीशु प्रभु परमेश्वर हेले मध्य से जगत रे आ से पापी मान को घृणा कले ना, पापी मान को प्रेम कले, से मान को से आह्वान करुछंती, से मान को मुक्ति देबा निमंते आसिले। चर्च आज आमे पापी मान को प्रेम करबा दरकार, पापी मान को आमे ईश्वर को देबा दरकार। प्रभु प्रेमिक अटंती, दयालु अटंती, पिता को प्रेम। हालेलुया। आमे तांको पिता संबोधन करो, पिता और पुत्र को संपर्क नूतन नियम रे आम देखुछु। से आमर पिता हेले, से आमर को दास बोली कहूनाहांती। जेते बेले हम जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करूछु, जीशु ख्रीष्ट को प्राप्त होछु, आमे ईश्वर को संतान होछु। We are adopted child of God, ईश्वर को संतान नाम नामांकित होछु। तेणु एते बड़ अधिकार प्रभु आम को दौरान जीशु को नाम हेतु। तेणु प्रिय प्रभु को लोक मैंने आज आम मैंने विश्वास करवा, तांको नाम रे आगे बढ़िबा, अन्य घृणा करवा नहीं, अन्य दोष देखिबा नहीं। जीशु तांको जीवन जेपरि जीवे, जीशु ख्रीष्ट तांको हृदय जेपरि वास करिवे, जीशु को जेपरि से विश्वास करिवे। आज अन्य मान को आम निंदा करुथिबा हेतु, आज आम लोक मान को आम निंदा करुथिबा हेतु, आज आम निज लोक मान को आम घृणा करुथिबा हेतु, आज अन्य माने आम मान को घृणा करुछंती, अन्य माने आम मान को प्रभु को कथा से मान सुनु नाहंती। स्टेज रे आमे प्रचार करुछु, आम लोक माने ए प्रकार, आम लोक मान को चरित्र ए प्रकार, आम लोक माने नाय, आम लोक माने ख्रीष्ट को पाइथिबा लोक माने से माने उत्तम लोक अटंती। जीशु को विश्वास करिथिबा लोक, जीशु को ग्रहण करिथिबा लोक, से माने पवित्र लोक। जदि हम निज लोक घृणा करबा, प्रभु से प्रभु होई आमान को घृणा कले नाही। से ईश्वर होई पवित्र परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, से आपण मान को प्रेम कले, आम मान को प्रेम कले। आमे पापी थिबा बेले आम मान को अनेक अधर्म थिला, अपराध थिला, से समय से आम घृणा करि नाहंती, न से घृणा करि नाहंती, परित्याग करि नाहंती, प्रेम प्रकाश करुछंती, प्रेम प्रकाश करुछंती आमर को उद्धार करबा पाए। एणु आज आम माने जागृत हेबा, आज आम मान को जीवन रे आमे प्रभु को धन्यवाद देवा, कारण एते चिंता से आम मान को निमंते कले। प्रिय प्रभु को लोक माने आज आम मान को जीवन को आमे जांच करबा, मु किपरि अछि, किंतु जीशु ख्रीष्ट पापी मान को उद्धार करबा निमंते आसिले। आमे देखुछु लूक लिखित सुसमाचार आ सेठारे लेखा जाए लूक लिखित सुसमाचार, आ आम जेते बेले लूक लिखित सुसमाचार पाठ करिबा, लूक 19:10 रे कौन लिखा जाए? लूक 19:10, जहाँ हजी अछि ता खोजी रक्षा करबा निमंते जीशु ख्रीष्ट आसले। जेते बेले आउ जक्ष को देखा जीशु को सहित होछि, जक्ष को कौन सी लोक परिवर्तन कले ना, किंतु जिते बेले जीशु को से देखबा पाई इच्छुक हैला, जीशु को जेते बेले से देखला, से गोटे अपराध थिला, से गोटे करग्राही थिला, किंतु जेते बेले से जीशु को देखुछि और से निजे पाप स्वीकार करछि, प्रभु मु अन्याय करुछि। जीशु कहि नांती तू अन्याय करछु बोली, जीशु कहि नांती तमे एपरि कार्य करछु ना,
ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯକ୍ଷ ନିଜେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ପାପୀ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ପାପୀ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କିପରି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପରି ଅଧର୍ମ କରୁଅଛି, ଟଙ୍କାଟି ନେବା ଜାଗାରେ 4 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ନିଜେ ନିଜେ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦିଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରିକି ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ଗାଳି କରି ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ ନା। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଆପଣମାନେ ତା କୌଣସି ବିଷୟ କରିପାରିବେ ନା। କାରଣ ନୋହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କଲେ 120 ବର୍ଷ, ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଏପରି ହେବ, ଏପରି ବିଚାର ହେବ, ଏପରି ସମସ୍ୟା ହେବ, ଏପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ହଁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଛଡ଼ା। ତେବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ତେବେ ଯାଇ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଲକୁ ଯଦି ଖରାପ ବୋଲି କହିବେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଡକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଡକ୍ଟରର ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ, ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପାପୀର ମରଣରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। God is not pleased, happy with the death of sinner. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ଦୟା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଆରୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବ 18-19 ପଦ,
जदि आम देखा से कहते मत ईश्वर को आत्मा प्रदत्त है दरिद्र दिनहीन लोक मान सुसमाचार प्रचार करवा आ जो माने बंदी जेल रे अछंती दासत्व अवस्था अछंती जेपरि उद्धार पाइबे जेमाने सेमानकर संपत्ति बाड़ी सबु बंधा रखिछंती सेमानकर संपत्ति बाड़ी जेपरि सेमानकु मिलिबो ए सब विषय निमंते यीशु ख्रीष्ट आसिले समस्त को उद्धार करबा निमंते आ से कहउछंती मु अनुग्रह वर्ष प्रचार कर ईश्वर को अनुग्रह वर्ष ईश्वर को अनुग्रह वर्ष ईश्वर करिथिबा कार्य परमेश्वर को शक्तिर कार्य मु प्रचार कर से कहउछंती तेणु प्रिय प्रभु को लोक माने मु आपण मानकु आपण मान को निमंते प्रार्थना करिबी आपण मान को प्रभु आशीर्वाद करिबे जदि आपण माने परित्राण पाई नांती उद्धार पाई नांती जे कोनसी व्यक्ति हो जे कोनसी जाति होंतु जे कोनसी धर्म होंतु आपण माने मुस्लिम होंतु आपण माने हिंदू होंतु आपण माने जैन होंतु आपण माने बुद्धिस्ट होंतु आपण माने पंजाबी होंतु आपण माने सिख होंतु आपण माने एनी कास्ट एनी लैंग्वेज एनी रिलीजियस मु आपण मान को निमंते प्रार्थना करिबी यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करंतु परित्राण प्राप्त होंतु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करंतु आ परित्राण प्राप्त होंतु से ही परित्राण दाता शांति दाता मुक्ति दाता अटंती सत्य जीवित प्रभु तेबे मु आपण मान समस्त को अनुरोध करे यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करंतु आपण जे जातिर होंतु उच्च जाति होंतु नीच जाति होंतु जे कोनसी जाति होंतु जे कोनसी वर्ण होंतु जाय आसे ना आपण को कर्तव्य है यीशु को विश्वास करबा आ परित्राण पाइबा पापर मुक्ति पाइबा रोगर सुस्थता पाइबा आशीर्वाद पाइबा जदि आपण माने अभिशाप रे असंती आपण माने आ दरिद्र जीवन काटुसंती ताल प्रभु यीशु आपण मान को सेठी उद्धार करिवे लूक 4 पर्व 18 पद 19 पद भलो करी पढ़ंतु जदि बाइबल नाही आपण माने जोगाजोग करिवे आपण मानकर लैंग्वेज रे आपण मानकर भाषा रे आपण मान को बाइबल मध्य दिया जिवो प्रभु यीशु आपण मान को समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करंतु धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया।